ऐसे क्यों चिल्ला रहा है बुड्ढा? पिछवाड़े से तेरी आत्मा बाहर आ जाएगी और फिर ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाय एवरीवन, फाइनली आई एम बैक। এবছৰ পিছত ইমান দিনে ভিডিঅ' নবনোৱাৰ কাৰণ আই ডোন্ট নো। সঁচাকৈ ক'ব গ'লে আই এম ভেৰি বিজি। তো বলক বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছো লুটিংছলৈ। তো গাইছ আপোনালোকেতো জানেই মই এক বছৰৰ পৰা মাতটো একদম গায়ব হৈ আছিলো। তো তথাপিও বহুত ফিল্ম ৰিলিজ হৈ গ'ল যোৱা জানুৱাৰীৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে, তাৰ ৰিভিউ কৰা নাই। জোকছ এপাৰ্ট, বাট এতিয়া যিখন মাহল চলি আছে আমাৰ এনিমেল, বহুত ধামাকা কৰিছে গাইজ। এনিমেল একদম পুৰা হাৱা টাইপ কৰি দিছে, চবৰে পাগল হৈছে চবি দেখি পেলাই। নাজানো কি হৈছে, কি যাদু কৰিলে এনিমেলত, তথাপি মই চাইছো বাৰু। Jamala jamayo, palabo, jamala jamayo, jamala jamayo, palabo, jamala jamayo. ফিল্মখন যদি আপুনি ফিল্ম হিচাপে চাই বহুত ভাল লাগিব। যদি ৰিয়েল লাইফত কম্পেয়াৰ কৰিব চাই, হেংগা মিলেগা। ৰণবীৰ কাপুৰ টপ ক্লাছ এক্টিং এজ ইউজুৱেল, চব মুভিটো ফালি দিয়ে। আই এম এ শাহৰুখ খান ফেন। তো শাহৰুখ খানৰ কথা ক'ব লাগিব। এই বছৰটো শাহৰুখ খানৰ নামত গাইজ আমি শাহৰুখ খানৰ মুভি এনে নৰ্মেলি এনজয় কৰো, বা এনেকুৱা মানুহ আছে গাইজ ইয়াতে চেলিব্ৰেট নকৰে, ইয়াতে নমুনাবাজি কৰে গাইজ, নমুনাবাজি। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। चिड़िया उड़ उड़, चिड़िया उड़ उड़ उड़, चिड़िया उड़। बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? आए हाय, इसकी जहरीली मुस्कान, कोई मुर्दा भी इसकी मुस्कान देख लो तो फिर से मर जाए। ये है हमारे वन एंड ओनली SRK। ये है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए जाने वाले SRK। यार ये है फकोली बाजार में बिछड़ा हुआ एक शैतान जो सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट और रात का डिनर गालियों से करता है। শাহৰুখ খানৰ ইমানেই বেছি কপি গোটেই দুনিয়াখন ভৰি আছে যে ৰিয়েল SRK যেতিয়া এয়াৰপৰ্টত যাব কাৰাকে চেকিং কৰিব লগা হয় গাইজ। মিলাই চাব লাগে এইটো অৰিজিনেল হয় নে নহয়, এনেকুৱা হৈছে। আৰু গাইজ কিছুমানতো গমেই পাই যে একজেক্ট অৰিজিনেল বা অৰিজিনেল ফাৰ্ষ্ট কপি বুলি গম পায়, কিন্তু কিছুমান যে এনেকুৱা নমুনা থাকে নিজকে ভাবে একজেক্ট নহয়, তাতকে ওপৰত বুলি ভাবে। মানে নেক্সট ফিল্মত SRK নলে সিহঁতক ল'ব। इंडोरिका खंडाला SRK। ये काली काली आंखें, काली नहीं जहरीली आंखें है, तेरा मर जाएगा कोई देखेगा तो। तीखी तीखी नजरें, तीखी तीखी नहीं करवी करवी नजरें, किसी को मत देख मर जाएगा वो। हाय हाय, अनेक नाचे से नहीं 3 दिनों पर आगाए नाय। जमाने पे जो छा गया। ग्रेप्तार নহয়, ইয়াকে জ্বলাই দিয়ক না আপুনি, কেৰোচিন মই আনি দিম আপোনাক। जो वीडियो बनाता हूँ तो मुझे बोलते हैं हीरे जैसा नाचता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं कपड़े कहाँ से लाता हूँ? चोर बाजार से। गरीबी क्या होती है ये तुम्हें मालूम है? मेरे चाचा बाबा करोड़पति हैं, लेकिन उनकी भी नियत खराब है। वो मेरे हिस्से का हक खा गए। मेरे बच्चे पूछते हैं मेरे से, पापा आपके हक का क्या हुआ? वो तो मैं खा गया। खा गए? हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। নিজৰ ভিডিঅ' কমেন্টছটো আপোনালোকে পঢ়ি চালে আপোনালোকে হাঁহিব কান্দিব। আপোনালোকে নিজে চইচ কৰি লওক আপোনালোকে কি কৰিব। देसी मुर्गा हे 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 हे, ये बाजीगर नहीं चाबी बनाने वाला कारीगर है। कुत्ते भी भीगने पर ऐसा ही करते हैं। ही ही ही।
থৰ হয় টাইগাৰ হয়তো ডিচাইড কৰিলো কাৰণ কি না মানে এইবোৰ কি মানে মোৰ গাইজ ভাষা নাই মই একো ক'ব নোৱাৰো আৰু বাই প্লিজ कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये? এই নমুনাটো ইয়াত নাচিবও মাতে पैसों के लिए कुछ भी काट ना একো এটা হি নাচিব আহে প্লিজ নানাচিবি তই নহ'লে মৰি যাবি देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है घूम फिर के आ गई ना मेरे पास हाँ? पता चला ना अकेले रह के कैसा लगता है चेहरा देखो चेहरा लगता है डर से बुखार चढ़ गया तेरी ये सुरक्षा एक्टिंग देख के लोगों को बुखार भी नहीं मलेरिया भी हो जाएगा और कोरोना वायरस के बाद अगला आंटी तो टेरा ही बनेगा ইয়াৰ কাহিনীটো চলি থাকিব মই যেহেতু আই এম বেক গাইজ ফাইনেলি তো ভিডিঅ' পাই থাকিব এতিয়া ৰেগুলাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে গাইজ আৰু লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট কৰক ভাল লাগিলেতো কমেণ্ট কৰকেই আৰু যি খবৰ আছে বিন্দাছ খুলি কৈ দিয়ক একো নাই